Bénéfice des populations locales. Il est temps d'avancer. Nous encourageons toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main. La France soutient les efforts de l'envoyé personnel Staffan de Mistura en vue de la relance des discussions dans le format des tables rondes et nous reconnaissons l'engagement du Maroc dans ce sens. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France et je passe la parole au représentant de l'Algérie. Merci Madame la Présidente. Vous l'avez sans doute noté, l'Algérie a décidé en toute conscience, en toute responsabilité, de ne pas participer au vote de cette résolution. Pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer avec vous maintenant. D'abord, en raison, disons-le, de l'attitude du porte-plume. Durant cette dernière semaine, nos observations, pourtant méticuleusement documentées, méticuleusement fondées sur un langage agréé au sein du Conseil de sécurité, n'ont pas été prises en compte. Disons-le franchement, ont été délibérément ignorées. فلسطين والجزائر هما يشتركان دائما في الحب وفي محافظتهم على الأرض وفي قوتهم وعزيمتهم وكل ما يقدمه من أجل الحفاظ على أراضيهم. فأنا كفلسطيني دائما سأتكلم عن الجزائر والشعب الجزائري. السلام عليكم، معكم أحمد عودة من فلسطين. محبتي واحترامي لكم أينما تواجدتم في جميع أنحاء العالم، سواء كنت من الجزائر أو من خارج الجزائر. تقبلوا تحياتي إخواني أصدقائي عائلتي الكبيرة. الفيديو معنا اليوم كالعادة، الفيديو أكيد سيكون صفعة مدوية لأعداء الجزائر. نعم، الفيديو معنا اليوم سيكون صفعة كبيرة إلى المطبعين. فسوف نشاهد بعض قليل. فيديو سيكون من الفيديوهات اللي تعودنا عليها تصفى أعداء الجزائر. فعزيزي المشاهد، أختي المشاهدة، ما تنسى تدعمنا من خلال زر اللايك، تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس وتشير هذا الفيديو لأصدقائك ولعائلتك من أجل توصل صوت ابن فلسطين. ابقوا معنا بعد قليل لنشاهد. Bénéfice des populations locales. Il est temps d'avancer. Nous encourageons toutes les parties à se réunir en vue d'un règlement politique qui est à portée de main. La France soutient les efforts de l'envoyé personnel Staffan de Mistura en vue de la relance des discussions dans le format des tables rondes et nous reconnaissons l'engagement du Maroc dans ce sens. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France et je passe la parole au représentant de l'Algérie. Merci Madame la Présidente. Vous l'avez sans doute noté, l'Algérie a décidé en toute conscience, en toute responsabilité, de ne pas participer au vote de cette résolution. Pour un certain nombre de raisons que je vais évoquer avec vous maintenant. D'abord, en raison, disons-le, de l'attitude du porte-plume. Durant cette dernière semaine, nos observations, pourtant méticuleusement documentées, méticuleusement fondées sur un langage
agréés au sein du Conseil de sécurité n'ont pas été pris en compte. Disons-le franchement, ont été délibérément ignorés. Je voudrais, pour terminer, évoquer et ceux qui me connaissent depuis 1 an, presque, savent que j'ai les défauts de la franchise. Je sais les pressions dont vous avez été l'objet ici à New York et dans vos capitales. Je vous connais tous personnellement et je sais les grincements que vos instructions ont créé à l'intérieur de vos missions ici à New York. Le fait est que, en déniant au peuple du Sahara occidental la protection qui lui est garantie par le droit international. Parce que entre vous et nous, ici, c'est le droit international qui compte. En déniant au peuple du Sahara occidental la protection juridique internationale, nous aurons perdu une grande part de la légitimité de ce Conseil. Je vous remercie, madame. Je remercie le représentant. رد عمار بن جمع بقوة على المندوب الفرنسي داخل مجلس الأمن، وأكد مجددا علو كعب الدبلوماسية الجزائرية، في الوقت الذي أشاد فيه الكثير من المتابعين لطريقة خطاب مندوب الجزائر وكيف كان يوجه الكلام لأعضاء مجلس الأمن الدولي واحدا تلو الواحد، وكيف عبر صراحة أمام المنتظم الدولي عن عقلية الجزائر وصراحتها تجاه القضايا العادلة. كما لاقت مداخلة عمار بن جمع المطولة تفاعلا كبيرا وإشادة واسعة بموقف الجزائر الذي عبر فيه عن موقفها ورفضها التصويت على قرار تقدم به الوفد الأمريكي بخصوص قضية الصحراء الغربية. هي الجزائر مصنع الرجال، هي الجزائر بلد الأحرار، هي الجزائر ستبقى بإذن الله ضاغطة كل المطبعين وأعدائها. نحن كأهل فلسطين دائما مع الجزائر الناصرة والمنصورة بإذن الله. إذا كنت من الجزائر من حقك تفتخر، وإذا كنت من الدول العربية اللي أعلامها موجودات خلفي فأيضا معك حق أنك تفتخر، فإنه ابن فلسطين وجه لك تحية. فأنا أيضا سأفتخر بأنك أنت تدعم ابن فلسطين، لو حتى بزر لايك أو مشترك في القناة، فهذا أكبر دعم ممكن أنك تقدمه لابن فلسطين. فالله يحييكم وتحياتي لكم من قلب فلسطين. ومثل ما شاهدنا منذ قليل في هذا الفيديو واستمعنا، ركز عزيزي المشاهد مثل ما استمعنا، فبس أنا التعبير عن رأيك، بس عندك التعليقات بالأسفل. فلتحيا الجزائر بشعبها ورئيسها وجيشها، تحيا الجزائر عاشت فلسطين حرة عربية، وتحياتنا للشعوب العربية الحرة. كان معكم أخوكم أحمد عودة ابن فلسطين وعاشق تراب الجزائر. دمتم في حفظ الله ورعايته. انتظرونا في حلقات قادمة بإذن الله.